आज नहीं तो कल मदीना। गाड़ियाँ देखें पीछे। कौन से गांव से आ रहे हो बाबा आप? अम्बर्टी। महाराष्ट्र में। हाँ महाराष्ट्र। एक वो जा रहा है जो पूरे वो जा रहा है केरला का। वो पूरे उस पे प्रचार और वो चल रहा है। वहाँ उसका तो बड़ा आदमी और है। एक आप हो कि मैं किसी हूँ को गरीब, पता। बहुत गरीब हूँ, अरे आका को ऐसे ही लोग पसंद है फकीर हूँ क्या? उसके घर का। बस तो अभी यहाँ से कहाँ तक जाओगे आप? मैं चिड़िया पे कम रखूँगा। चिड़िया हाँ। नहीं तो मतलब कहाँ कैसे रूट मतलब चिड़िया से कहाँ? नहीं, मैं चिड़िया बिस्टन खरगोन होते हुए रतलाम धार मंसूर जावरा होते राजस्थान होते हुए जाऊँगा। राजस्थान से कहाँ जाओगे? राजस्थान से मैं जाऊँगा पंजाब जाऊँगा। पंजाब। हाँ, पंजाब से मेगा बॉर्डर से बस कौन सी बॉर्डर से? मेगा बॉर्डर से। अच्छा पाकिस्तान हाँ, निकलो पाकिस्तान। और वहाँ से फिर? वहाँ से फिर सीधा बस वो आगे इराक ईरान, बस ऐसे ही चलना है। इराक ईरान। अच्छा तो वीजा सभी देशों का ले लिया होगा आपने? बस अल्लाह अभी वो आगे चल रहा हो, आ जाएगा पीछे से। ऐसा? तो जिन जनाब का आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाया उनके मुतालिक ये बात सामने आई कि वो अंबरठी या हम्बरठी एक महाराष्ट्र में एक गांव है, वहां से उन्होंने पैदल हज करने का इरादा किया और वो भी जो है शिहाब केरला की तरह निकल पड़े हैं। अब हम दुआ तो यही करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इनके भी सफ़र में आसानियाँ अता फरमाए और इनको भी अल्लाह तबारक व ताला 2023 के हज बैतुल्लाह में जो है शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। मौजूद सामईन और नाज़रीन इकराम, बहुत सारे हजरात इन पर ये कमेंट कर रहे हैं कि ये शिहाब केरला की तरह फेमस होना चाहते हैं, वायरल होना चाहते हैं और उनकी तरह जो है चैनलों पर जो है आना चाहते हैं और ये दिखावा कर रहे हैं। तो मौजूद सामईन और नाज़रीन इकराम, एक बात ये याद रखें कि चाहे वो शिहाब केरला हो या ये बाबा हो जो हज बैतुल्लाह के लिए पैदल अपने वतन से महाराष्ट्र से ये रवाना हो चुके हैं, अगर ये लोग दिखावा कर रहे हैं, रियाकारी कर रहे हैं, फेमस होना चाहते हैं, तो इसका जवाब वो खुद आखिरत में अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में देंगे। अगर इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला को रिया और दिखावे का कोई भी अमल जो है पसंद नहीं आता, बल्कि खुद इनके ऊपर कई हजरात का ये कमेंट है कि ये भी जो है ना फेमस होना चाहते हैं जैसे वो फेमस हो रहे हैं। तो ये गर्मा गर्मी हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप जो है ना देख रहे होंगे। लेकिन शिहाब केरला जो हैं वो उनके बारे में ये सुना गया कि वो 1 साल से लगातार जो है ये कोशिश में थे और हर मुल्क से उन्होंने वीज़ा भी लिया और हर मुल्क के जो है ना सिक्योरिटी हिफाजती इक़दामात भी जो है ना उन्होंने मुकम्मल कर लिए। हर मुल्क का वीज़ा जो है ना उनके पास मौजूद है, इसलिए कि किसी भी मुल्क में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको इजाज़तनामा भी होना होता है जो वीज़ा की शक्ल में आपको मिलता है। तो शिहाब के बारे में तो ये सुना गया कि वो 1 साल से यही जुस्तजू में थे और अब चलकर अल्लाह के फजल से उनका नंबर आया तो वो जो है ना निकल पड़े। याद रखें, वो फेमस होना नहीं चाह रहे हैं बल्कि अवाम और आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फर्जंदान तौहीद जो है ना उन्हें फेमस कर रहे हैं। अगर उनकी हम तो जो देख रहे हैं कि उनकी नीयत तो फेमस होने की नहीं है, इसलिए कि नीयतों का हाल अल्लाह तबारक व ताला जानता है। लोग उनसे सेल्फियां खिंचवा रहे हैं, लोग उनके हाथ चूम रहे हैं, लोग उनसे मुसाफा करना चाहते हैं, तो ये अवाम का मामला है। अब बहुत सारे हजरात इसके ऊपर शदीद तनकीद भी कर रहे हैं कि ये बंदा जो है ना दिखावा कर रहा है, फेमस होना चाह रहा है, वायरल होना चाह रहा है। आप याद रखें इस बात को कि किसी के दिल में जो है ना आप झांक कर नहीं देख सकते। दिलों के हाल तो परवरदिगार आलम जानता है कि वो बंदा किस नीयत से चला और क्यों जा रहा है। तो हमें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हुस्न नीयत रखें। अब ये जो जनाब जा रहे हैं, हालांकि जब इनसे पूछ रहे हैं तो इनकी जबान में लुकनत भी आ रही है, अटक भी रहे हैं। एक शुबा ये भी हो रहा है कि इन्हें यही मालूम नहीं कि कहां से जो है ना इन्हें जाना है। हालांकि शिहाब के बारे में तो बिल्कुल ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह होगी कि किस मुकाम से किस मुकाम तक जाने वाले हैं और कहां से कहां जाने वाले हैं। लेकिन जब इनसे ये पूछा गया तो ये अटक रहे थे। हालांकि जो बंदा जिस मुकाम पर जा रहा है फिलफौर रास्ते और मुकामात जो है उसकी जबान पर आ जाते हैं। लेकिन चूंकि इनके पास वीजा भी नहीं है, जब इनसे ये पूछा गया कि आपके पास दूसरे मुल्कों में जाने के लिए वीजा है, आपने जो है ना क्या तैयारी की है, तो वो कहने लगे कि मैं आगे आगे जा रहा हूं और वीजा मेरे पीछे पीछे आएगा इंशाल्लाह। तो देखें, ये तो बात अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत पर और अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर हमें
اعتماد اور بھروسہ توکل اللہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب پر بھی جو ہے نا آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات مناسب نہیں ہے، بلکہ انہیں یہ چاہیے کہ اگر وہ جا رہے ہیں تو سارے حفاظتی اقدامات وہ کر لیں، جس ملک سے وہ جانے والے ہیں وہاں کے وہ جو ہے نا ویزا جو ہے نا دستیاب کر لیں، اس کے بعد مکمل تیاری سے نکلیں، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سفر میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوگی، سفر میں آسانیاں رہیں گی، اس لیے کہ ظاہری اسباب جتنا ہو سکے وہ آپ کو کرنا ہے۔ اب تقدیر میں جو ہونے والا ہے تو وہ تو پروردگار عالم جو ہے آپ کے ساتھ ضرور کرے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہمارے پاس یہ چل رہا ہے کہ بعض علماء جو ہے نا اس کو جائز قرار دے رہے ہیں اور بعض علماء جو ہے نا اسے ناجائز قرار دے رہے ہیں، لیکن جائز جو علماء اکرام قرار دے رہے ہیں ان کے دلائل مضبوط ہیں اور ان کا کہنا بھی صحیح ہے، لیکن جو حضرات ناجائز قرار دے رہے ہیں ان کی نظر میں ایک دو حدیث مبارکہ ہیں، ترمذی شریف وغیرہ کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں اپنے آپ کو جو ہے نا آسانی میں رکھنا ہے، ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو دشواری میں نہیں ڈالنا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، ہمارے سامنے ایک راستہ دشواری کا ہے اور ایک راستہ آسانی کا ہے، تو انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم آسانی کے راستے کو اختیار کریں گے، دشواری کے راستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ لیکن اگر دشواری کے راستے کو اگر کوئی انسان جذبہ محبت اور جذبہ عشق سے جو ہے جا رہا ہے اور اپنی ہمت و استقامت وہ جو ہے نا دکھا کر اس راستے پر بھی اگر چل پڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ضرور فضل و کرم فرمائے گا، اس لیے کہ شریعت مطہرہ میں پیدل حج کرنے پر کوئی بھی جو ہے نا ممانعت نہیں آئی ہوئی، مطلقاً طور پر کہیں پر بھی یہ ذکر موجود نہیں کہ لوگ جو ہے پیدل حج کو جو ہے نہ جائیں۔ بہت سارے صحابہ اکرام بھی جو ہے نا پیدل حج کیے ہوئے ہیں، جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے اکابرین بھی جو ہے نا جنہوں نے پیدل حج کیا ہے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ اگر سہولت کو اختیار کرتے ہیں، جیسے ہوائی جہاز کا سفر ہے، سمندری جہاز کا سفر ہے، تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی انسان جذبہ محبت سے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں پیدل چل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور وہ بھی ثواب پاؤں، جو روایتوں میں آتا ہے کہ جب انسان پیدل حج کو نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اسے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے، جیسا کہ فتاوی رضویہ شریف وغیرہ میں بھی جو ہے یہ بات موجود ہے۔ تو اب اگر کوئی جا رہا ہے تو اس میں ہمیں لان تان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اسے تنقید کا نشانہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اسے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، فیمس ہونا چاہ رہا ہے۔ دلوں کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ہم اس نے نیت رکھیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں